बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो आपण अनेक अनेक खास और इम्पोर्टाट यही वीडियो रे आज साधारणतः मुझे आपण मानक कहबी जे ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग ओडिशा सरकार को तरफ एक चिठी आसी जेटा कि ओडिशा माने एप्रिल 1 ठारू 2025 मसीहा एप्रिल 1 ठारू महाविषुव संक्रांति एप्रिल 14 पर्यंत समय को ओडिया पक्ष हिसाब से पालन करने संबंध में सेटा होची आपण होची सबु विभाग को चिठी होती जे प्रमुख शासन सचिव क्रीड़ा युव सेवा विभाग सहरांचल नगर उन्नयन विभाग महिला शिशु विकास विभाग श्रम राज्य सरकारी सबु विभाग को बीमा विभाग सूचना लोक संपर्क विभाग आयत तथा शासन सचिव सब विभाग को चिठी होती ता सहित मोर मुख्य वीडियो आज उद्देश्य होची जे आम विद्यालय मानकर किपरि पालन करबा एवं जदि विद्यालय मानकर पालन करबा ता पई किछि चिठी अछि कि हाँ ऑलरेडी विद्यालय को पालन करिया पई चिठी हो जाइछि से चिठी मध्ये ए विषय रे ए वीडियो रे मु आपण मानकु देखैबी तेणु विद्यालय रे केउ केउ दिन पालन हबो ताहा मध्ये कहबी निश्चित रूप से वीडियो को प्रथम रु शेष ना देखंतु तो आसंतु शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण एवं अन्य मोर बंधुगण समस्त भिडियोटी तेज ओडिशार दिवस जो आपण मानकर रोचे जे तो निश्चित रूप से जे ओडिया दिवस एप्रिल 1 ठार महाविश्व संक्रांति पर्यटन चढ़ ओडिया पक्ष से सारा राज्य में पालन हो तमें चिठी तो आपण मानक देखो विद्यालय किपरि पालन करवा निश्चित रूप से कहबी तेणु प्रथम चलन देखा ओडिया पक्ष पालन निमंते जो कार्यसूची अच्छे ताहा देखीदे एप्रिल 1 के आपण मैंने ओडिशा दिवस जेटा कि सूचना और लोक संपर्क विभाग समस्त जिलापाल को ओडिया दिवस पालन करा ओडिशा दिवस पालन करा 2 एप्रिल विद्यालय गणशिक्षा विभाग पालन कर तेणु ये लेखाए देखी दिखाई स्पष्ट रूप से विद्यालय गणशिक्षा विभाग केटा कर खोलीछुआ दिवस कर विद्यालय गणशिक्षा विभाग महिला और शिशु विकास विभाग भी कर खोलीछुआ दिवस एप्रिल 3 पारंपरिक पोशाक परिधान दिवस यहाँ हूँ आम पोशाक आम परिचय यहाँ हस्ततंत्र बयनशिल्प हस्तशिल्प विभाग कर एवं एप्रिल 4 रहा ओरिया नाम फलक अभियान सचेतनता पदयात्रा यहाँ हूँ श्रम और राज्य कर्मचारी बीमा विभाग कर एप्रिल 5 ऐतिह्य गणदौर भुवनेश्वर जेटा कि क्रीड़ा और युव सेवा विभाग कर एप्रिल 6 देवालय ऐतिह्य स्थलीगुड़िकर स्वच्छता अभियान जेटा कि ओडियार भाषा साहित्य संस्कृति विभाग पर्यटन विभाग पंचायत राज और पानीय जल विभाग सहरांचल नगर उन्नयन विभाग ब्लॉक समूह यहाँ कर एप्रिल 6 देवालय ऐतिह्य स्थलीगुड़िक स्वच्छता अभियान एप्रिल 7 वर्णबोध बंटन वर्णबोध उत्सव हम से ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग ओडिया भाषा प्रतिष्ठान यहाँ भी हूँ आपण मानकर जे एप्रिल 7 टाक भी आमर कर विद्यालय वर्णबोध बंटन 8 एप्रिल हूँ रक्तदान शिविर यहाँ हूँ रेड क्रॉस और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग उच्च शिक्षा विभाग यहाँ कर 9 एप्रिल हूँ आस बहीटे किणवा दिवस ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग और उच्च शिक्षा विभाग यहाँ कर 10 एप्रिल हूँ लोककला दिनटीए वरिष्ठ कलाकार को संबर्धना कलाग्राम प्रदर्शन जेटा कि ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग कर पंचायत राज और पानीय जल विभाग कर 11 एप्रिल अच्छी युव लेखक सम्मेलन ये हूँ ओडिशा साहित्य अकादेमी उच्च शिक्षा विभाग क्रीड़ा और युव सेवा विभाग कर 17 एप्रिल है ओडिशार बरपुत्र मान आलोचना करा साहित्य अकादेमी जिला प्रशासन उपर कर 13 एप्रिल है पारंपरिक खाद्य दिवस पालन जेटा कि आम रुचि आम खाद्य जेटा कि पंचायत राज पानीय जल विभाग सहरांचल नगर उन्नयन विभाग ये काम कर 14 एप्रिल है ओडिया नववर्ष पालन हुलहुली झट चिता मुरुज पिठापणा प्रतियोगिता पंचायत राज और पानीय जल विभाग सहरांचल नगर उन्नयन विभाग ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग यहाँ कर तेणु आपण मानक मुझे कहीगली पूरा 1 एप्रिल 14 एप्रिल पर्यंत यह व्यतीत प्रतिदिन उपरोक्त विषय वस्तु उपर सेल्फी अपलोड करने ऑनलाइन माध्यम साधारण ज्ञान प्रतियोगिता कराया प्रस्ताव रखाई पंचायत राज पानीय जल विभाग ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तो यही उपरे थिला एटा होची आपण मानकर कौन ना ओडिया पक्ष पालन निमंते कार्यसूची एप्रिल 1 रु बर्तमान चलतु आम देखा विद्यालय को आम पलैबा जे विद्यालय किपरि कौन करा जीवो देखो चिठीटी होती जिला प्रकल्प कार्यालय समग्र शिक्षा मयूरभंज तरफ जेटा प्रत्येक विद्यालय यहाँ पालन करने विद्यालय स्तर ओडिया पक्ष पालन निमंते कार्यसूची होती समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री मान जिलापाल पत्र संख्या अनुजाई होती तेणु उपरोक्त पत्र संख्या और विषय प्रति दृष्टि आकर्षण कर आपण मानक जणाई देवाई चाहूँगी जे ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग ओडिशा सरकार का निर्देश अनुजाई जिलार समस्त विद्यालय गुड़िक 1/4/2025 ठारू देखो 14/4/2025 पर्यंत ओडिया पक्ष पालन
କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷକୁ ଆମେ କିପରି ପାଳନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ 1/4 ଦିନ ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁ ହେଉଛି 1/4/2025 ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସେଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକା ରହିବ। ଠିକ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2/4/2024 ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 1178 27/3/2025 ଡେଟେଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନଟା କରାଯିବ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏକାଥରେ 7 ତାରିଖ ଆମର ଆଉ ନାହିଁ, 2 ତାରିଖ 3-4 ତାରିଖ ଆମର କାମ ନାହିଁ, 7 ତାରିଖ ଅଛି ଏକାଥରେ ସୋମବାର ପ୍ରତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବଣ୍ଟନ ସହ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଏପରି କିଛି କାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବଣ୍ଟାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବଣ୍ଟାଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି 7/4/25 ସୋମବାର। ଠିକ୍ ସାର୍ 12/4/2025 ଶନିବାର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୃଜନୀ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଲେଖା ଓ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏକ ପୁସ୍ତକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଶନିବାର। ଠିକ୍ ସାର୍ 13/4/2025 ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଯେଉଁଟାକି ଅଛି 13 ତାରିଖ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଏଇଟା କେବଳ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏଇଟା କେବଳ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 1/4/2025 ଠୁ 14/4/25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଚିଠି ହୋଇଗଲା। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା 1 ତାରିଖ, ଏପ୍ରିଲ 1, ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ, ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ, ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖ ଏବଂ 13 ତାରିଖଟା ସାଧାରଣତଃ କସ୍ତୁରବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଲେ। ଏପ୍ରିଲ 1 ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ, 2 ଖଡ଼ିଛୁଆଁ, ଏପ୍ରିଲ 3 ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଦିବସ, ଏପ୍ରିଲ 4 ଓଡ଼ିଆର ନାମଫଳକ ଅଭିଯାନ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା, ଏପ୍ରିଲ 5 ଐତିହ୍ୟ ଗଣଦୌଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏପ୍ରିଲ 6 ଦେବାଳୟ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ଏପ୍ରିଲ 7 ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବଣ୍ଟନ, ଏପ୍ରିଲ 8 ହେଲା ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ, ଏପ୍ରିଲ 9 ହେଲା ଆସ ବହିଟିଏ କିଣିବା ଦିବସ, ଏପ୍ରିଲ 10 ଲୋକକଳା ପାଇଁ ଦିନଟିଏ, ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରକୁ ସମୁଦ୍ର କଳାଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ, ଏପ୍ରିଲ 11 ହେଲା ଯୁବ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏପ୍ରିଲ 12 ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ଏପ୍ରିଲ 13 ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ। ଆମ ରୁଚି ଆମ ଖାଦ୍ୟ। ଏପ୍ରିଲ 14 ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ, ହୁଳହୁଳି, ଝଟି ଚିତା ମୁରୁଜ, ପିଠାପଣା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରାଜ କରାଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆସି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।